नमस्कार दर्शक बंधु मु परशुराम दास आपण मानकु पूर्व पक्ष को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु राज्य राजनीति रे एबे समस्तंक मुहरे जणे नेतांक विषय चर्चा हेउची। आउ से नेता जनक हेले संबलपुर रो बीजेपी सांसद तथा देशर जणे प्रभावशाली राजनेता धर्मेंद्र प्रधान, जहां को केंद्रीय मंत्रिमंडल गत मासरे दूरे रखा जिबा परे समस्ते आशा करिथिले जे से बोध हुए दलीय संगठन रे कोनोसी विराट दायित्व पाइबे, किंतु केंद्रीय नेतृत्व निष्पत्ति समस्त को एबे चकित करिछि। तांकु संगठन रे मध्य स्थान मिली नाही। आज राजनैतिक कॉरिडोर रे चर्चा हेउछि धर्मेंद्र प्रधान कोन एबे कक्षच्युत 2029 निर्वाचन पर्यंत कौन तांकर एही बनवास जारी रहिबो। तेणु से एबे नीरवरे बसी न रही समग्र राज्य बुलिबे और निजर पुराना संगठन को शक्तिशाली करिवे। सबुठारु बड़ प्रश्न तांकर एही नुआ राज्य गस्त मोहन सरकार और मनमोहन सामलंक पई केते बड़ मुंड बिंधार कारण हेबो। आज आम पॉलिटिकल भागवत रे ए संपर्क रे निरपेक्ष विश्लेषण करिबा। आपण माने देखु थांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मान को सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु राजनीतिर नियम बड़ अजब। जेतेबेले जने शक्तिशाली नेता सरकारी पदवी किंबा मंत्रालय दूरे जाती सेतेबेले सेमाने निजर प्रभाव और गुरुत्व बजाय रखिबा पाई सीधा सड़क जनसाधारण निकट को जाती। धर्मेंद्र प्रधान मध्य ठीक से पुराना एवं प्रभावशाली रास्तारे जीवाकु एबे प्रस्तुत हेउछन। से एबे सारा ओडिशा बुलिबे, तृणमूल स्तर कर्मी को भेटिबे, तांकु सांत्वना देवे। किंतु यह पछर प्रकृत कहानी कौन? राज्य रे एबे जो बीजेपी सरकार चली ता भितरु विभिन्न समय असंतोषर स्वर शुणिबाकु मिलुछि। दलीय कर्मी माने अभियोग करुछंती जे सरकार गढ़ा जिबा परे सेमानंक कथा सम्मानर सह शुणा जाउ नाही। किंतु अपरपक्षरे अन्य दलरू आसीथिबा किछि नेतांक प्रभाव जोगु पुराना और निष्ठावान कर्मी माने निजकु सरकार रे अणदेखा मन करुछंती। तेणु सेमाने एबे संगठन ठारू दूरे जिबारे लागिलेनी, जहाकि धर्मेंद्र प्रधानंक पई सुजोग सृष्टि करिछि निजकु पुणी थरे शक्तिशाली करिबा पई एवं कर्मी मानक मध्यरे निजकु प्रतिष्ठा करिबा पई। एपरि एक संकटजनक परिस्थिति रे धर्मेंद्र प्रधानंक परी जने अभिज्ञ एवं टाणुआ नेतांक राज्यव्यापी गस्त असंतुष्ट कर्मी मानंकु निश्चित भावे एक नुआ आशार आलोक देखाइबो। आउ एही ठारू ही आरंभ हेबो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामलंक पई प्रकृत अग्नि परीक्षार समय। आसंतो एही प्रसंगर आहुरी गभीर को जिबा। राज्य राजनीति रे एक बड़ चर्चा हेउछि वर्तमानर निर्वाचित विधायक मानक मध्यरु प्राय 60 जन विधायक धर्मेंद्र प्रधान समर्थक भावे परिचित। केवल सेतिकी नुहे, मंत्रिमंडल रे मध्य 10 रु 12 जन मंत्री तांकर अति निकटतर बोली कुहा जाए। जदि धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान राज्यव्यापी सक्रिय गस्त आरंभ करती तेबे ही समर्थक विधायक और मंत्री मानकर मनोबल बहु परिमाण रे बढ़ी जिवो। सेमाने निर्भय और दृढ़तार सह निजर मत राज्य सरकार आगे रखि पारिबे। एबे भी अनेक मंत्री और विधायक खोलाखोली भाव में धर्मेंद्र को गुरुत्व दे राज्य नेतृत्व को अवमानना करिबारे लागिछन्ति।
ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅନୁଗତ। ଏହା କୌଣସି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶାସକ ଦଳ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଚଳାଇବା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପଡ଼େ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ କଠିନ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ପରଦା ପଛର ରଣନୀତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି କି? ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି? ତାହା ହିଁ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଏବଂ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବିଶାଳ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏବେ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି, ଏହା ମୋହନ ସରକାର ଓ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ନା ଶକ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଦେଖିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିପାରିବେ, ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମନର କଥା ବୁଝିପାରିବେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। 2029 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏହା ଦଳକୁ ଏକ ନୂଆ ବଳ ଦେବ। ଅନ୍ୟପଟରୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏହି ସକ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ହୁଏ, ତେବେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଦଳ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବେ କି ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନର ଏକ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ହେବେ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ କେତେ ଭଲ ରହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2029 ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 2029 ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେବ ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଜନମତ ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ବିଜେପିକୁ ଏବେଠାରୁ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ରଖି ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଥ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ଶାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବନବାସ ବୋଲି ଭାବିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ହେବ। ବରଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ସାଂଗଠନିକ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସର ସମୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଆଜିର ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ବରଂ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମର ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବୁଲିବେ ଆଉ ବିନ୍ଧେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିନ୍ଧା ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ହେବ? ମୋହନ ସରକାରର, ନା ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନର, ନା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର, ନା ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସମୟ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ଦରକାର କି? ନା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା,
आपण माने बहु संख्यार आम वीडियो देखुछंती सत किंतु सब्सक्राइब करबा पई भूली जाउछन। तेणु आपण मान को अनुरोध करुछि आम चैनल को सब्सक्राइब करी आम पूरा टीम रो मनोबल को बढ़ांतु जेपरि से माने बहुत भल प्रसंग नहीं वीडियो प्रस्तुत करि पारिबे। फेसबुक रे मध्य आम मानक सहित आपण माने जोड़ी होई रुहंतु। एड शेष करूछि आजिर पॉलिटिकल भागवत रहउछि। नमस्कार। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु।